आपणकर ये मथुरा नगरी रे तार सुरक्षा पाई आमर सिपाही माने ऑफिसर माने 24 घंटा पेट्रोलिंग रो व्यवस्था करा जायछि महाराज। आउ आमर थाना को आसुतबा समस्त माँ बड़ी मान को स्वसम माने तांकर एफआईआर रखी आमे तांकर उपयुक्त कार्य केमती हो पार केमती से प्रोब्लेमटा सॉल्व हो पार से प्रति आमे सदा सर्वदा चेष्टित अच्छु एवं आमर वर्तमान आमे ऑनलाइन रे भी एफआईआर करि परिबा थाना को न जाई सीसीटी आमर सिटीजन पोर्टाल रे भी आपण माने एफआईआर रजिस्ट्रेशन करि परबे सही सुविधा भी करिछि। आ वर्तमान आमर 112 गोटे नंबर अछि जेरा सिंडिकेट नंबर आपण माने 112 को डायल करी भी आमर पुलिस सेवा उपलब्ध करि परिबे जोटा कि एम्बुलेंस को आपण कॉल करथिले 108 रे एम्बुलेंस को कॉल करथिले तापर फायर को कॉल करथिले 100 डायल करी वर्तमान आपण माने 112 को कॉल करी आमर पुलिस ता सहित आमर फायर सेवा एम्बुलेंस सेवा यही सेवा सब उपलब्ध करें से 112 नंबर को डायल करके आप सब सुविधा उपलब्ध करें। ता छड़ा आमर वर्तमान चोरी डकायत अपेक्षा साइबर क्राइम रे बहुत शिकार होचंती तो से साइबर क्राइम रो भी गोटे आमर टोल फ्री नंबर अच्छी 1930 तुरंत आप साइबर रे शिकार होचंती तो ताहले आपण तुरंत 1930 को डायल करी आपणकर से तथ्य गुड़ा देले से माने तुरंत आपणकर जो पैसा कटि जाइतबो से पैसा को तुरंत से माने रिकवर करबा पई चेष्टा करबे किंतु सेटा आपण जत्ते इमिडिएटली हबो 1 आवर और 2 आवर भितर आपण को 1930 को आपण निश्चित भाव में 1930 मन रखी दे सब बेले 1930 कॉल करी आपण आपणकर तथ्य देले से माने तुरंत से आपणकर ट्रांजैक्शन जो हेतो से ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करि परबे। ता छडा गतकाली महाराजंकर आदेश क्रमे हमर रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम आम करूँ से पूरा सचेतन हो जाती हेलमेट पिंधार समस्त अभ्यास हो गला सीट बेल्ट भी समस्ते पिंधुंट से महाराज को आगे महामंत्री महाराज परिवेश समाहार समष्टि केन्द्र बिंदु सृष्टि हुए ठीक सेमिति समस्त का दृष्टिगोचर रही महामहिमा महामान्य सब कलेक्टर तथा उपजिल्लापाल श्रीजुक्त सुनील मेहर ससम्मान उपस्थित कर राज दरबार निश्चय महाराज तंकर मन अभिलाष प्रकाश करिवे। प्रबल प्रतापी त्रिपुरा विजयी कंस महाराज की जय हो। सदा सर्वदा कंसर जय ही होई। उपस्थित कपराखोल वीडियो उपस्थित तहसीलदार कपराखोल उपस्थित ओआईसी कपराखोल मो सामने उपस्थित आवेग भरा दर्शक बंधु समस्त को मोर नमस्कार। आज महाराज आपणकर आदेश क्रमे मते आपणक आदेश पालन करिकी आपणकर राजदरबार को मु आपणकर अतिथि हिसाब रे आसी पारिची मु निजको बहुत धन्य मन करुची महाराज। तथा एठी उपस्थित थिबा मंचात्न थिबा अन्य व्यक्तित्व मो सामने थिबा समस्त जनता को मोर साधुवाद जनाउछि। महाराज आमे एई लोक कला परंपरार ए धाराट को द्वापर जुगर कंस महाराज कर आजिर ए आमर खपराखोल जो एटी आमे अनुष्ठान करूचु तार एई दरबार परिधि बहुत व्यापक महाराज। एटा जे केवल आमे मनोरंजन पाई केवल जे एटी करूना हूँ एही दरबार आमको देइछि अनेक किछि शिक्षा जेमती हला कि सत्यर जय हुए और असत्यर क्षय हुए
এই ମଞ୍ଚ ଶିଖାଇଛି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ଲୋକ କେମିତି ରାଜା ଦରବାରକୁ ଆସିକି ତାର କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା ବି ରହିଛି ସେ ଜଣାଇ ପାରୁଛି। এই মঞ্চ এই দরবার শিখাইছি কেতে যে প্রতিভা। এই দরবারରୁ মহারাজ কেতে লোকଙ୍କର আবেগ ভরি রহিছি তাহা এই ଆପଣଙ୍କର ମଥୁରା ନଗରୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ସଂଳାପ ଏଠି ଯେ କେବଳ ଏହି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ବାଜୁ ନାହିଁ, ଏହା ଶୁଭୁଛି ପାଟନାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଛି, ଏଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ। ଦିନ ଆସିବ এই ମଞ୍ଚ ଆଜି ଯୋଉ ଖପରାଖୋଲରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ତାର ବିକାଶ ହବ, ଆହୁରି ଏହା ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ହବ ବୋଲି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବେ ବି ତ ଏହାର ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଏଇଟା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଏହାକୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦରବାରରେ ଏଇ ମହାରାଜଙ୍କର କଣ୍ଠ ଶୁଭୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ କଣ୍ଠ ଶୁଭୁ, ଏହି ମଞ୍ଚ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନା ପାଉ, ଏହା ମୁଁ ଚାହିଁଛି ସବୁବେଳେ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ଆମ ଖପରାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଯେମିତି ରାଜା ମହାରାଜ, ଯଥା ରାଜା ତଥା ପ୍ରଜା, ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ମହାରାଜ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଏଠିକାର ପ୍ରଜା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ପୁରା ସମ୍ଭାଳିବାର, ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବାର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ମୋ ଅଧୀନରେ ଏଠି ଖପରାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବିଡିଓ, ମୋ ତହସିଲଦାର, ପୋଲିସ ବିଭାଗରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଓଆଇସି ରହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ମଥୁରା ନଗରୀ କପା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କର ଜୀବନର ଧାରା। এই ମଥୁରା ନଗରୀର କପା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମହାରାଜ ଯେ ଏଟା କେତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଯାହା ହଉଛି ମିଳୁଛି ତାହା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର এই ମଥୁରା ନଗରୀର ଯୋଉ ପ୍ରଜା ଝାଳ ଦେଇ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିଥାଏ, ଝାଳ ଦେଇ ଯୋଉ ଆମର କପା ଅମଳ କରିଥାଏ, ତାର ନାମ ସୁନାମ এই ମଥୁରା ନଗରୀଠୁ ବି ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ରହିଛି ମହାରାଜ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ରେଡିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଏ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଖପରାଖୋଲକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ମୁଁ ତ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖପରାଖୋଲର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ରହିଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ମୁଁ 2 ଦିନ ଆସିବି, ଆଉ ମୋ କଥା ମୁଁ ରଖିଛି ଆଜି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା ବୋଲି ହିଁ ଆସିପାରିଲି ମହାରାଜ, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଦେଶରେ ଯେ ଆମେ କେହି ନହୁ ମହାରାଜ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମହିଳା ବିକାଶ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରି ଆସୁଅଛି। ମୁଁ ତତ୍ପର ଅଛି ମହିଳାଙ୍କ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ଏବେ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ସେଇ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ମହାରାଜ। ମୁଁ ମୋର ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଲୋକ ଯେମିତି ତା ଦୁଃଖରେ ନ ରହୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ନ ହଉ, କୋଉଠି କାମ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯାଉ,
ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛି এই ଖପ୍ରାଖୋଲର এই ମଥୁରା ନଗରୀ ଉପରେ। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ହଉ ଯେ ଆମେ ସରକାରୀ କଳ ଏତେ ତତ୍ପର ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଯେ এই ମଥୁରା ନଗରୀ ସୁନାରେ ପରିଣତ ଯେମିତି ହେଇଛି ଆହୁରି